जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। जय माँ बागबाजिनी सारला। जय माँ संतोषी। संतोषी श्रीक्षेत्र भद्र ग्रामरू जगत उद्देश्य रे जगन्नाथ को स्मरण करी आज माँ दुर्गांकर आविर्भाव को जगत रे किसी तत्वभित्तिक आलोचना करिवा पाई माँ किसी महिमा गुण समस्त कारण पकेवा पाई शरीर तत्व रे बुझेवा पाई आत्मज्ञान रे बुझेवा पाई ब्रह्मदर्शन रे बुझाइवा पाई प्रयास करिछि। बाबूरे जदि आपण मानकु आनंद लगी थाए ताहले केन्द्रापड़ा जिला गर्दपुर ब्लॉक पड़सुधा पंचायत भद्र ग्राम रे माँ संतोषी श्रीक्षेत्र ब्रह्मणाक्षर मंदिर अच्छी। यही ब्रह्मणाक्षर मंदिर ब्रह्म निर्यास पाई ब्रह्म धारणा पाई ब्रह्म चेतना पाई किछि निर्यास कथा आपण मानकु कहिबी आउ आपण मानकर जदि आग्रह थिबो शेष पर्यंत शुणिबे। ता सहित गोटे नंबर दउची से नंबर रे आपण माने जोगाजोग कले आउ किछि अधिक कथा जानि परिबे। से नंबर टी होची 6371041934। बाबूरे आज माँ दुर्गतिनाशिनी दुर्गांकर ससागरा पृथ्वी रे भारत वर्ष रे पूजा अर्चना करा जाउछि। माँ दुर्गा किए आ कहीं की आसीथिले सी होचंती शून्य स्वरूपा। शून्य को तर्जमा कले अनेक कथा जना पड़े। सी होचंती अजपा, सी होचंती अमपा, सी होचंती अभयदात्री, सी होचंती अकर्म बरदायी महिषासुर मर्दिन। कारण जेतबळे जगत रे महिषासुर मानकर आविर्भाव हुए, जेतबळे लुंठनकारी मानकर आविर्भाव हुए, जेतबळे पर नारी हरण हुए, जेतबळे कथा होची नारी माने कथा होची दुर्विषह ही पड़ती, जेतबळे नारी मानकर कथा होची सम्मान श्रद्धा भ्रुकुंचित हुए, से समय रे जगत को रक्षा करने पाई माँ दुर्गांकर आविर्भाव होता है। कारण महिषासुर सेतबळे जड़े लोक थिला। सी सेतबळे कथा होची सारा तीन भुवन रे प्रकंपित करुथला। स्वर्ग मर्त्य पाताल केईटा भय रे रही पारु नथिले। झियो बोउठू आरंभ करी शासक प्रशासक आरंभ करी देवता माने मध्य थरहर होउथिले। तेणु से गोटे महिषासुर जदि एते काम करिगला, वर्तमान आम पृथ्वी रे शह शह महिषासुर हेलेनी। वर्तमान देखिले विभिन्न देश रे किपरि महिषासुर मातिकरी युद्ध करुछंती। आउ यही युद्ध को रक्षा करिवो किए? माँ करुणामयी, माँ दयामयी, माँ क्षमामयी, माँ स्नेहमयी, माँ ममतामयी, माँ दुर्गतिनाशिनी दुर्गा। जी दुर्गति रक्षा करे, जी विपद रक्षा करे, जी आहापद कहे, जी पणत घोड़े दिए, सी हूँ माँ दुर्गा। तेणु यही जो संसार रे जो दुर्गति आज पड़ी, जो पतनमुखी संसार हवाकू जाऊँगी, जोठी कथा होची अवसर माने फाइल तले कथा होची शोषण कर छारपक बड़ी खटरे रही जमती लोक मान को जंत्रणा दियंती, रक्त शोषण करती। आज ऑफिसर माने सेहीपरि कथा होची शोषण कर चलती। आउ राजनेता माने निजर कथा होची बपु बढ़ाइबा पाई, निजर साम्राज्य बढ़ाइबा पाई, निजर अर्थबल बढ़ाइबा पाई
ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ଲାଟ୍ ପରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ପ୍ଲଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗରିବଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍ ପାଉନି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। ବାବୁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ମାତ୍ର 3 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ 47 ଭାଗ ଲୋକ ହାର୍ନ ଚିତ୍କାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପେଟକୁ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କହିବାର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବୁରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନି, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି, ସମତାର ବିଷୟ କହୁଛି, ମମତାର ବିଷୟ କହୁଛି, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପୁରୁଷ ହେବେ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାରୀ ହେବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ, ଶୂନ୍ୟମୟ ପୁରୁଷ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ, ନିରାକାର ପୁରୁଷ, ନିରାଳମ୍ବ ପୁରୁଷ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜପା ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ବାବୁରେ ସେଇ ଅଜପା ପୁରୁଷର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ବାବୁରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଦୁର୍ଗା ସେଇ ମାଧବ, ଯିଏ ମାଧବ ସେଇ ଦୁର୍ଗା। ଆପଣ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ କଲେ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବିଦ୍ୟାଂ ଦ୍ରବିଡ଼ଂ ତୁମେବ, ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବୀ ଦେବ। ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା, ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ ମୋର ମା ବାପା, ତୁମେ ମୋର ସେଇ ଅଜପା ସୂତ୍ର, ତୁମେ ମାନେ ମୋର ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବୁରେ ତେଣୁ ଏଇ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ଆସିଛି ଯେମିତି ଦେଶରେ ସମତା ମମତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହିଷାସୁର ଅଛି ତାକୁ ଏଇ ମା ମାନେ ହତ କରିବେ। ମା ମାନେ ତ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲେଣି, ସେଇ ତ କଥା ହେଉଛି କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପ ନେଲେଣି। ସେଇ ତ କଥା ହେଉଛି ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାଇକିରି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ଆଗେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଯୋଗିନୀ ପିଶାଚୁଣୀ ରାତିରେ ବୁଲନ୍ତି। ଏବେ ମା ମାନେ ରାତିରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଇଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ବି ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମା ମାନେ ରାତି 10ଟା 11ଟା 12ଟା 1ଟା 2ଟା 3ଟାରେ ଯାଇକିରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଜନସେବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମୋର ଟିକେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଦିଅ, ମୋତେ ଟିକେ କଥା ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋର କେମିତି କଥା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାତିରେ ବୁଲିବା ମାନେ ନାରୀମାନେ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଏ କେଉଁ ସମୟରେ ହୁଏ? ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ହୁଏ, ଶେଷ ସମୟରେ ହୁଏ। ନାରୀମାନେ ଲଜ୍ଜା ସଙ୍କୋଚ ତ୍ୟାଗ କରି ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଲଜ୍ଜା ସଙ୍କୋଚ ଅଛି? ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ନାରୀମାନେ ପ୍ରବଳ ହେବେ, ପ୍ରମିଳା ରାଜ୍ୟ ହେବ, ନାରୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଯିବ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନାରୀମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଓଲଟା ଓଲଟା ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଗୋଟାଏ ଯୁଗର ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ଗୋଟାଏ ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି ଆସିବ, ଆଉ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆସିବ। ବାବୁରେ କିଏ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁଛନ୍ତି? କିଏ କାହାକୁ ଦୟା କରିପାରୁଛନ୍ତି? କିଏ କାହାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ସତ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ସତ୍ୟ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି? କେଇ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଜଗତ ରହିଛି, ସମାଜ ରହିଛି, ଧର୍ମ ରହିଛି, ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବି। ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା, ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ତ ଲାଗିଗଲାଣି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରଳୟର ବିଭୀଷିକାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଲୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା କହିଥିଲେ, ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ, ଯିଏ ମୋର ଅଜପା ସୂତ୍ର ଜାଣିଥିବ, ଯିଏ ମୋତେ ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ଭଜନ କରୁଥିବ, ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ନିଅଣ୍ଟା ପଦ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ, ସେଇ କଥା ହେଉଛି ମୋର ଭକ୍ତ। ଆଉ ତୁ ମା ଯୋଗିନୀ କୃପାମୟୀ, ମା ଅମ୍ବା କୃପାମୟୀ, ମା କରୁଣାମୟୀ ଦୁର୍ଗା, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ।
तू तांको कथा होची संहार करिबुनी आ से मोर भक्त से जुग जुग को रहिछंती तेणु कथा होची जो माने कथा होची अन्याय अनीति रे बुड़ी जाइछंती सर्वस्व लुंठन करिबारे बुड़ी जाइछंती तू तांको कथा होची दंड दबु आ सत्य जुग प्रतिष्ठा करिबु तेणु महापुरा कथा होची जुग प्रतिष्ठा करिवो सत्य जुग को आनिबो तेणु आपण माने कथा होची से जगन्नाथ को चिंता करंत से पंचसखा को बतैथुआ बाट को धरंत से माँ बागबादिनी सारला को टिके मने पका आउ मो माँ संतोषी की टिके तार अभय चरण रे समर्पण हो जातु कारण कलिर शेष समय संतोषी आसी शांति प्रदान करिवो आपण माने यदि शांति चाहूथांती आपण माने यदि स्थिरता चाहूथांती आपण माने यदि ममता चाहूथांती आपण माने सत्य जुग को दायी देवा पई चाहूथांती तेणु कथा होची माँ दुर्गतिनाशिनी दुर्गांकर अभय चरण रे निजको समर्पण कर दियंतु माँ कृपामयी निश्चिंत पणत घोड़ेब जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।